बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे सिलसिले का 17वां सबक है। इस सिलसिले में जो ज़रूरी चीज़ें हैं उन पर आपको मशक कराई गई है। आपको अच्छी तरह से याद है कि हमारा सबक मुब्तदा और ख़बर के सिलसिले में चल रहा है। उसमें से कल आपको चंद ज़मायर बताई गई थी, चंद ज़मीरें कि जिनको हम इस्म की जगह पर इस्तेमाल करते हैं। अंता, अंती, हुआ, हिया और अना, ये 5 ज़मीरें आपको बताई गई थी और इस पर थोड़ी मशक भी कराई गई थी कि अंता का इस्तेमाल कहाँ होगा, अंती का इस्तेमाल कहाँ होगा, हुआ और हिया और अना वगैरह का इस्तेमाल कहाँ होगा। एक मरतबा में फिर आपके जहन में उस बात को ताज़ा करने के लिए मैं दोबारा दोहरा देता हूँ इसको। आपको मालूम है अंता, तू एक मर्द वाहिद मुज़क्कर हाजिर के लिए, अंती तू एक औरत वाहिद मुअन्नस हाजिर के लिए। इसे अना मुतकल्लिम के लिए, चाहे वो मुज़क्कर हो चाहे मुअन्नस हो, वाहिद मुतकल्लिम के लिए चाहे मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो। हुआ वो एक मर्द वाहिद मुज़क्कर गायब के लिए, हिया वो एक औरत वाहिद मुअन्नस गायब के लिए। अब यहाँ एक दूसरी चीज़ है, थोड़ा सा उसी में इजाफा करिए आप। आपने कल पढ़ा था सिर्फ वाहिद मुज़क्कर के लिए क्या आएगा और वाहिद मुअन्नस के लिए क्या आएगा। वाहिद के सिलसिले में आपने पढ़ा था कि मुज़क्कर हो तो वाहिद और एक हो तो मुज़क्कर में हम क्या इस्तेमाल करेंगे, एक हो तो मुअन्नस में क्या इस्तेमाल करेंगे, हाजिर हो तो क्या इस्तेमाल करेंगे, गायब हो तो क्या इस्तेमाल करेंगे। आज हम उसी सिलसिले में थोड़ा इजाफा करेंगे। सबसे पहले आपने देखा था अंता। अंता का इस्तेमाल कल आपने समझा था। अंता इस्तेमाल होता है कि मुखातब है और मर्द है, एक मर्द है, जैसे इसका तर्जुमा लिखा हुआ है, तू एक मर्द, अंता तू एक मर्द। अब इसी के साथ आप जोड़िए, एक के बजाय हमें दो से गुफ्तगू है, दो के बारे में हमें कुछ कहना है, तो वहां अंतुमा का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। अंता से बनेगा अंतुमा, अंता अंतुमा, अंतुमा तुम दो मर्द। फिर इसके बाद वाला लफ्ज था अंती, अंती तू एक औरत। इसका भी जो तस्निया आएगा, तस्निया दो पर दलालत करने के लिए, मैं आपको बता चुका हूं पिछले दिनों कि तस्निया किसको कहते हैं, जो दो पर दलालत करे। तो तस्निया दो पर दलालत करने के लिए यहां भी अंतुमा आएगा। देखिए, तस्निया मुज़क्कर हो या तस्निया मुअन्नस हो और हाजिर हो, मुखातब के लिए चाहे वो मुज़क्कर हो चाहे मुअन्नस हो और तस्निया हो, दो हैं, तो हमारे मुखातब दो हैं, उनसे हम गुफ्तगू कर रहे हैं, तो वहां हम अंतुमा का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। मुज़क्कर के लिए भी अंतुमा आएगा, मुअन्नस के लिए भी अंतुमा आएगा। आगे चलिए, फिर हुआ। हुआ किसके लिए पढ़ा था हमने कल, वाहिद मुज़क्कर गायब के लिए हमने हुआ का इस्तेमाल किया था। वाहिद था और मुज़क्कर था। अगर तस्निया हो और मुज़क्कर हो, तस्निया मुज़क्कर गायब हो, तस्निया हो यानी दो हूं, मुज़क्कर हूं वो मर्द हूं, गायब हो कि मौजूद ना हो, थर्ड पर्सन हो, तो उसके लिए हम क्या कहेंगे, हुमा। हुआ से क्या बनेगा, हुमा, हुआ वो एक मर्द, हुमा वो दो मर्द। इसी तरह मुअन्नस, मुअन्नस के लिए हमने यहाँ पढ़ा था गायब के लिए हिया, हिया से बनेगा हुमा, हिया से भी हुमा बनेगा और हुआ से भी हुमा बनेगा, हुआ हुमा हिया हुमा। फिर अना, अना मुतकल्लिम के लिए हमने पढ़ा था, चाहे वो मुज़क्कर हो चाहे मुअन्नस हो, हम उसके लिए क्या कहेंगे, अना। अना के माना मैं, चाहे मैं वो औरत हो चाहे मर्द हो, मुतकल्लिम चाहे मुज़क्कर हो चाहे मुअन्नस हो, उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, अना। तो आज हम उसके लिए पढ़ेंगे दो मर्द या दो औरतें हैं, उनके लिए हम कहेंगे नहनु, नहनु हम दो मर्द या दो औरतें। तो जो गुफ्तगू करने वाले लोग हैं, मुतकल्लिम हैं, तो मुतकल्लिम चाहे दो मर्द हूं चाहे दो औरतें हूं, एक से ज्यादा हूं, तो उनके लिए नहनु का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। तो एक मरतबा फिर ऊपर जाइए, अंता के साथ क्या आएगा, अंता अंतुमा, अंता तू एक मर्द, ऐसे दोहराइए जैसे मैं दोहरा रहा हूँ। अंता तू एक मर्द, अंतुमा तुम दो मर्द, अंती तू एक औरत, अंतुमा तुम दो औरतें, हुआ वो एक मर्द, हुमा वो दो मर्द, हिया वो एक औरत, हुमा वो दो औरतें, अना मैं एक मर्द या एक औरत, क्योंकि अना ये मुज़क्कर के लिए भी इस्तेमाल होता है, मुअन्नस के लिए भी इस्तेमाल होता है अना। तो अना मैं एक मर्द या एक औरत, नहनु हम दो मर्द या दो औरत हैं। ये हो गए ज़मायर। तो इन ज़मायर को आप अच्छी तरह से ज़हन नशीन कीजिए, कहाँ हम किसका इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ इसी सिलसिले में आपको थोड़ी सी मशक दी जा रही है, जिससे ये बात ज़्यादा समझने में ज़्यादा आसानी होगी। मुंदरजा झेल जुमलों को पढ़िए और मुब्तदा और खबर को ज़हन नशीन कर लीजिए। इसमें मुब्तदा क्या है और खबर क्या है। ये जितनी भी ज़मीरें हमने आपको बताई हैं, ये सारी ज़मीरें, ये सारी ज़मीरें जो हैं, ये सारे ज़मायर,
کس کے لیے استعمال ہوتے ہیں؟ مبتدا کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں. مبتدا ان کو ہم استعمال کریں گے، یعنی جملہ اسمیہ کے شروع میں ہم اس کو استعمال کریں گے تو یہ مبتدا بنیں گے، یہ ساری ضمیر ہیں. اب اسی پر ایک جملہ ہے ذَانِکَ سعید و خالد، یہ اسم اشارہ ہے. ذالکا کے بجائے ذانکا، ذانکا تسنیہ کے لیے آتا ہے. ابھی ہم پڑھیں گے آگے اس کی تفصیل پڑھیں گے. فی الحال ذانکا کے معنی وہ دو، ذانکا وہ دو، سعید و خالد، سعید اور خالد ہیں. ذانکا وہ دو مرد سعید اور خالد ہیں. ٹھیک. ہما معلمانی وہ دونوں استاذ ہیں. ہما معلمانی وہ دونوں استاذ ہیں. معلمانی پڑھیں گے، کیوں؟ میں آپ کو پرسوں بتا چکا ہوں، معلم سے بنے گا معلمانی تسنیہ، معلم واحد ہے اس سے بنے گا معلمانی. اور آپ کو پتا ہے کہ نون جو تسنیہ کا ہے، آخر والا جو نون ہے، اس پر کسرہ آتا ہے، اس پر زیر آتا ہے، یہ مکسور ہوتا ہے. تو ذَانِکَ سعید و خالد، وہ دو مرد سعید اور خالد ہیں. ہما معلمانی وہ دونوں استاذ ہیں. اب دوسرا جملہ کیا ہے؟ ہما زینب و فاطمہ، ہما زینب و فاطمہ، وہ زینب اور فاطمہ ہیں، وہ زینب اور فاطمہ ہیں. ہما طبیبتانی وہ دونوں ڈاکٹرنیاں ہیں. طبیبتن ڈاکٹرنی، تو مؤنث کیا بنے گا؟ تانی، آخر میں ہم لگا دیں گے گولتا، اس میں پہلے ہی سے موجود ہے تو الف نون بڑھا دیں گے. طبیبتن سے طبیبتانی، اوپر معلم سے معلمانی. ٹھیک. ہما زینب و فاطمہ، تو وہ زینب اور فاطمہ ہیں. ہما طبیبتانی وہ ڈاکٹرنیاں ہیں، وہ دونوں ڈاکٹرنیاں ہیں. طبیبتانی چونکہ طبیبتانی چونکہ وہ دو ہیں اس لیے وہاں کیا آئے گا؟ تسنیہ ہی کا لفظ استعمال کریں گے. اب اس کا اگلا جملہ کیا ہے؟ انتما راشد و ساجد، تم دونوں راشد اور ساجد ہو. انتما راشد و ساجد، تم دونوں راشد اور ساجد ہو. انتما طالبانی، طالبن سے بنے گا طالبانی، تسنیہ ہے چونکہ یہ دو ہیں، راشد اور ساجد، ان دونوں کے بارے میں ہماری گفتگو ہے. یہ دونوں ہمارے مخاطب ہیں، تو لہٰذا یہاں کیا آئے گا؟ انتما طالبانی، طالبن سے بنے گا طالبانی، تم راشد اور ساجد ہو. تم طالب علم ہو، یہاں لکھا تو طالب علم ہو، غلطی ہوگی. تم طالب علم ہو، یعنی تم دونوں. انتما بشیر و نذیر، تم بشیر اور نذیر ہو، تم بشیر اور نذیر ہو. دیکھیے بشیر ایک آدمی ہے، نذیر دوسرا آدمی ہے، تو یہاں دو آدمی ہیں، اس لیے ہم نے انتما کا لفظ استعمال کیا. کیا استعمال کیا؟ انتما، چونکہ یہ دونوں مذکر ہیں، انتما کا لفظ استعمال کیا. آپ کو معلوم ہے انتما مذکر کے لیے بھی آئے گا، مؤنث کے لیے بھی آئے گا. تو انتما بشیر و نذیر، انتما مسافرانی، تم دونوں مسافر ہو. مسافر یعنی سفر کرنے والے. انتما بشیر و نذیر، تم دونوں بشیر اور نذیر ہو. انتما مسافرانی، تم دونوں مسافر ہو. دیکھیے تسنیہ ہے اس لیے انتما آیا، اور مسافرانی، مسافرون سے مسافرانی. انتما راشدۃ و خالدۃ، انتما راشدۃ و خالدۃ، تم دونوں راشدہ اور خالدہ ہو. راشدۃ و خالدۃ، یہاں ہم نے راشدۃ و خالدۃ نہیں کہا، اس لیے کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ عورتوں کے نام پر تنوین نہیں آئے گی، یہاں راشدۃ و خالدۃ ہی کہیں گے. یہ ساری باتیں جو میں پیچھے آپ کو بتا چکا ہوں ان کو آپ ذہن میں دہراتے رہیے. ہر جگہ آپ سوال کھڑا کیجئے کہ یہاں تنوین کیوں نہیں آئی، یہاں کیوں آئی، یہاں ایسے ہوا، یہاں ایسے کیوں نہیں ہوا. تو ہر چیز کو آپ ذہن میں دہراتے رہیے، ذہن میں تازہ کرتے رہیے. تو انتما راشدۃ و خالدۃ، یہ دو ہیں، مخاطبیں ہمارے سامنے ہیں. ہم نے کہا تم دونوں عورتیں راشدہ اور خالدہ ہو. انتما ممرضتانی، تم دونوں نرس ہو. ممرضتن اسی سے بنے گا ممرضتانی، ممرضتن نرس، ممرضتانی دو نرس ہیں، تو ممرضتن سے بنا ممرضتانی. انتما راشدۃ و خالدۃ، انتما ممرضتانی، تم دونوں نرس ہو. نحن طالبانی، نحن مجتہدانی، نحن طالبانی. ابھی آپ نے پڑھا متکلم کے لیے کیا آئے گا؟ تسنیہ متکلم کے لیے کیا آئے گا؟ نحن، چاہے وہ مذکر ہوں چاہے مؤنث ہوں. تو کیا کہیں گے؟ نحن طالبانی، ہم دونوں طالب علم ہیں. نحن مجتہدانی، ہم دونوں محنتی ہیں. مجتہدن سے بنا مجتہدانی، مجتہدن کے معنی محنتی، اس پر الف نون لگا دیا آپ نے تو تسنیہ ہو گیا، مجتہدانی ہو گیا. اس سے پہلے طالبن سے بنا طالبانی، تو طالبن سے طالبانی، مجتہدن سے مجتہدانی. آگے ہاتانی دراجتانی، یہاں ہاتانی کہا ہم نے. ہاتانی یہ اسم اشارہ، یہ بھی اسم اشارہ، ابھی آئے گی اس کی تفصیل. یہ بھی اسم اشارہ ہے، تسنیہ مؤنث کے لیے ہے. دیکھیے دراجتن سے بنا دراجتانی، ہاتانی دراجتانی، یہ دو سائیکلیں ہیں.
हुमा कदीमतानी, ये दोनों प्राणी हैं। कदीमतुन से बना कदीमतानी, क्योंकि दर्राजतुन मुअन्नस है, तस्निया है, लिहाजा उसकी जो आगे दूसरा जुमला आएगा हुमा, उसकी तरफ लौटने वाली, हुमा कदीमतानी, जमीर उसकी तरफ लौटने वाली, तो कदीमतानी, कदीमतुन से बना कदीमतानी तस्निया। अगला जुमला क्या है? नहनु खालिदुन व हामिदुन, नहनु फल्लाहानी, हम खालिद और हामिद हैं। नहनु हम दो, खालिद और हामिद हैं। नहनु फल्लाहानी, हम दोनों किसान हैं। फल्लाहुन पीछे आपने पढ़ा, फल्लाहुन के माना किसान, फल्लाह उसका तस्निया क्या आएगा? फल्लाहानी, फल्लाहुन फल्लाहानी। तो तमाम अस्मा जितने भी इसमें गुजर चुके हैं आप उनका वाहिद भी जहन में लाइए, फिर उनकी तस्निया भी खुद बनाइए, तो आपकी समझ में आ जाएगा। अभी मैं आपको बता रहा था अस्माए इशारात के सिलसिले में। इसमें इशारा, पहले हमने थोड़ी सी तफसील इसके बारे में बताई थी, और आपको हमने बताया था कि ज़ालिका, तिलका, हाजा और हाजिही, ये चार हम आपको बता चुके हैं। इसके बाद दो तीन और हैं, उनको भी जहन में रख लीजिए। हाजा कहाँ इस्तेमाल होता है? मुजक्कर करीब के लिए। हाजिही कहाँ इस्तेमाल होता है? मुअन्नस करीब के लिए। ज़ालिका कहाँ इस्तेमाल होता है? मुजक्कर बईद के लिए। और मुअन्नस तिलका कहाँ इस्तेमाल होता है? मुअन्नस बईद के लिए। मुअन्नस है, दूर है, तो उसके लिए तिलका। मुअन्नस मुजक्कर है, दूर है, तो उसके लिए ज़ालिका। करीब है, मुजक्कर है, तो हाजा। करीब है, मुअन्नस है, तो हाजिही। तो ये अस्माए इशारात इनको कहा जाता है। अस्माए इशारात, इशारा आप जानते हैं, इशारा के माना इशारा करना किसी की तरफ। तो ये अस्मा ऐसे हैं जिनके जरिए हम किसी चीज की तरफ इशारा करते हैं। अब वो चीज कभी करीब होगी, कभी दूर होगी, मुजक्कर होगी या मुअन्नस होगी, बस इसके अलावा और क्या हो सकती है? या तो मुजक्कर होगी या मुअन्नस होगी, करीब होगी या दूर होगी, वाहिद तस्निया या जमा होगी, या वाहिद होगी या तस्निया या जमा। तो जिस चीज की तरफ हम इशारा कर रहे हैं उसको देखेंगे, उसी के एतबार से फिर हम इसमें इशारा लाएंगे। तो लिहाजा सबसे पहले आप समझिए इसमें इशारा क्या है। अस्माए इशारात वो अस्मा हैं जो किसी चीज की तरफ इशारा करने के लिए आते हैं। रेल में तमाम अस्माए इशारात लिखे जाते हैं, उन्हें अच्छी तरह से याद कर लें। अस्माए इशारात जितने भी हैं वो सब आपको बताए जा रहे हैं नीचे, आप उनको अच्छी तरह से जहन में रख लें। दो चीजें हैं, क्या? इसमें इशारा बराए करीब, और दूसरी चीज इसमें अस्माए इशारा बराए बईद। कुछ इनमें से करीब के लिए हैं, कुछ बईद के लिए हैं। इस टेबल में आपके सामने वाहिद, तस्निया, जमा। देखिए करीब में भी तीन चीजें हैं, बईद में भी तीन चीजें हैं। करीब में क्या होगा? वाहिद, तस्निया और जमा। करीब है तो तीन चीजें उसमें होंगी, और बईद में भी तीन चीजें होंगी, वाहिद, तस्निया, जमा। मजीद इनके साथ एक और चीज होगी, मुजक्कर होगा या मुअन्नस होगा। जैसे मैंने आपको बताया था, कोई चीज हमारे सामने है, वो या तो वाहिद होगी या तस्निया होगी या जमा होगी, और दूसरी चीज उसमें ये हो सकती है वो मुजक्कर होगी या मुअन्नस होगी। उसी के एतबार से हम इसमें इशारा लाएंगे। कोई चीज हमसे दूर है, बईद है, उसके लिए हम इसमें इशारा लाएंगे। अब वो चीज या तो मुजक्कर होगी या मुअन्नस होगी, वाहिद होगी, तस्निया होगी या जमा होगी, उसी के एतबार से इसमें इशारा आएगा। तो समझिए आप, वाहिद मुजक्कर है तो मुजक्कर वाहिद के लिए क्या आएगा? हाजा। मुजक्कर वाहिद के लिए हाजा। अस्मा इशारा करीब, करीब की मैं बात कर रहा हूं, तो करीब में से मुजक्कर है, वाहिद है, उसके लिए क्या आएगा? हाजा। और अगर वही मुअन्नस है जो हमारे करीब है तो हम कहेंगे हाजिही। जैसे हम कहेंगे हाजा वलदुन, ये लड़का है। हाजिही बिन्तुन, ये लड़की है। तो ये दोनों हमारे सामने, लड़का भी हमारे सामने, लड़की भी हमारे सामने। हमने कहा लड़की की तरफ इशारा करते हुए हाजा वलदुन, क्योंकि ये वाहिद है और मुजक्कर है, करीब है। हमने कहा लड़की की तरफ इशारा करते हैं हाजिही बिन्तुन, ये लड़की है, इसलिए कि ये मुअन्नस है, करीब है, और मुअन्नस है और करीब है, इसलिए हमने हाजिही का इस्तेमाल, और वाहिद है, हाजिही का लफ्ज हमने इस्तेमाल किया। इसके बाद चलिए आप तस्निया, तस्निया जो दो पर दलालत करें, कल ही पढ़ चुके हैं आप तस्निया। अगर ये तस्निया मुजक्कर है तो हाजानी का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। हाजा से क्या बनेगा? हाजानी, हाजानी। अगर मुअन्नस है, जैसे हम कहेंगे हाजानी वलदानी, ये दो लड़के हैं। और अगर वो औरतें हैं तो लड़कियां हैं, तो हम कहेंगे हातानी बिनतानी, ये दो लड़कियां हैं। तो मुजक्कर के लिए हमने क्या कहा? हाजानी। मुअन्नस के लिए क्या कहा हमने? हातानी, हातानी, हातानी बिनतानी, ये दो लड़कियां हैं। अब आगे चलिए, जमा, जमा है, बहुत सारे हमारे सामने बैठे हुए हैं, करीब हैं, मुजक्कर हैं, हम उनके लिए हाउलाई का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। मुअन्नस है, उसके लिए भी हाउला का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। गोया जमा में जाकर, करीब में, इसमें इशारा करीब में, जमा में जाकर कोई मुजक्कर और मुअन्नस का फर्क नहीं है। जैसे हम बहुत सारे लड़के हमारे सामने बैठे हैं,
वलदुन की जमा है औलाद, वलद के माना लड़का, औलाद के माना लड़के। हम कहेंगे हाउलाई औलाद, हाउलाई औलाद ये लड़के हैं, हाउलाई औलाद ये लड़के हैं। और अगर मोनस है तो हम कहेंगे हाउलाई बनातुन ये लड़कियां हैं। तो औलाद लड़के, बनातुन लड़कियां, तो दोनों करीब हैं, दोनों के लिए हमने हाउला का लफ्ज इस्तेमाल किया। हाउलाई औलाद, हाउलाई बनात। औलाद मुजक्कर, बनात मोनस, औलाद लड़के और बनात लड़कियां। ठीक, ये तो हो गया इसमें इशारा करीब। तो इसमें इशारा करीब में हमने दो ही चीजें याद रखनी है, हाजा और हाजिही, वो हमें पहले से मालूम है। उसके साथ हमें जोड़ना है, तस्निया के लिए आएगा हाजानी हातानी, हाउलाई, जमा के लिए दोनों के लिए हाउलाई ही आएगा। तो हाजा हाजिही हाजानी हातानी हाउलाई, बस याद हो गया। आगे चलिए फिर आप वाहिद, अब इसमें इशारा बईद, इस टेबल के ऊपर दी हुई है हेडिंग, इसमें इशारा बराए बईद, ये अस्माए इशारा है, लेकिन किसके लिए? बराए बईद, दूर की तरफ इशारा करने के लिए। अब जो दूर चीज हमारे हमसे जो दूर चीज है वो मुजक्कर होगी या मोन्नस होगी, ठीक, फिर वाहिद होगी, तस्निया होगी या जमा होगी, बस उसी के एतबार से इसमें इशारा आएगा। अगर हमसे जो चीज दूर पड़ी हुई है उसकी तरफ हम इशारा कर रहे हैं, वो मुजक्कर है और वाहिद है, तो उसके लिए हम जालिका का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। मोनस है तो तिलका का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। इस सिलसिले में आप मशक कर चुके हैं, जैसे हम कहेंगे जालिका वलदुन वो लड़का है, तिलका बिन्तुन वो लड़की है। अब मुजक्कर था वलद, उसके लिए हमने जालिका का लफ्ज इस्तेमाल किया। मोनस थी लड़की तिलका, उसके लिए हमने तिलका का इस्तेमाल किया, तिलका बिन्तुन। अब यही अगर तस्निया हो, एक के बजाय दो लड़के हों या दो लड़कियां हों, दो लड़के हों तो हम कहेंगे रानिका। अभी ऊपर आया था लफ्ज, मैंने बताया था आपको शुरू में, बिल्कुल तमरीन के शुरू में लफ्ज आया था रानिका। रानिका के माना वो दो मर्द, रानिका के माना वो दो मर्द। जैसे हम कहेंगे रानिका वलदानी वो दो लड़के हैं, रानिका वलदानी वो दो लड़के हैं। अगर वो लड़कियां हों तो रानिका के बजाय हम तानिका कहेंगे, तानिका बिनतानी वो दो लड़कियां हैं, रानिका वलदानी वो दो लड़के हैं, तानिका बिनतानी वो दो लड़कियां हैं। अगर जमा है, जमा में यहां भी चाहे वो मुजक्कर हो चाहे मुन्नस हो, बईर है तो उसके लिए उलाइका आएगा। जैसे वलदुन की जमा औलाद, हम कहेंगे उलाइका औलाद वो लड़के हैं, और लड़कियां हों तो उलाइका बनातुन वो लड़कियां हैं। तो मुजक्कर के लिए उलाइका और मुन्नस के लिए भी उलाइका। बस देखिए, अब इस पूरे इसमें देख लीजिए आप, पूरे टेबल में सिर्फ दो तीन चीजें हैं जो आपके याद करने की, कि तस्निया के लिए क्या आएगा, करीब में आएगा हाजानी हातानी, मुजक्कर के लिए हाजानी, मुन्नस के लिए हातानी, और जमा के लिए क्या आएगा हाउलाई, ठीक। और फिर तस्निया बईद के लिए क्या आएगा, मुजक्कर के लिए गानिका और मुन्नस के लिए तानिका, जमा के लिए उलाइका। बस यही दो चीजें आपको याद करनी है, बाकी आप पहले ही से जानते हैं। जब ऐसी बात है तो आगे बढ़िए। फिर जब बात ऐसी है कि आपको पहले ही से मालूम है तो फिर आगे तमरीन देख लीजिए। क्या है तमरीन? आज हमारा सबक क्या है? ये है असल आपका सबक, आपका असल सबक ये है, इसको आप हरगिज न छोड़िएगा। ये है असल आपका सबक, इसी में आपको पता चलेगा कि हमने क्या पढ़ा है, हमने कितना पाया है, कितना खोया है, वो इस सबक में आके पता चलेगा आपको। क्योंकि यहाँ आपने तमाम चीजों को देखना है कि वो चीज क्या है, ये चीज क्या है, इसमें मुब्तदा क्या है, इसमें खबर क्या है, इसमें मुजाफ क्या है, इसमें मुजाफिले क्या है, ये सारी चीजें बतौर खास हम यहाँ फोकस करेंगे मुब्तदा और खबर पर। मुब्तदा क्या है और खबर क्या है, वो आपको अच्छी तरह से इन जुमलों में देखना होगा। और फिर उसमें देखना होगा कि जमीर मुब्तदा की सूरत में है, जमीर मुब्तदा की सूरत में है, कहीं इस्म है, तो फिर हम कौन सी जमीर इस्तेमाल करें, कि तस्निया है, जमा है, वाहिद है, फिर वो मुजक्कर है, मुअन्नस है, कहीं इसमें इशारा का इस्तेमाल किया गया तो इसमें इशारा करीब है या बईद है, वो सारी चीजें इसमें आपने देखनी है। मैं एक मरतबा पढ़ देता हूँ जल्दी जल्दी ताकि आपके लिए आसानी हो बाद में। हल अंतुमा खालिदुन व राशिदुन, क्या तुम दोनों, अंतुमा दोनों, चूंकि मुजक्कर है खालिद और राशिद, तो अंतुमा, और अंतुमा तो बहरहाल मुश्तरक है, अंतुमा किसके लिए आता है? मुखातब के लिए। हल अंतुमा खालिदुन व राशिदुन, क्या तुम दोनों खालिद और राशिद हो? ये कह रहा है ला नहनु ज़ैनब व फातिमा, नहीं हम ज़ैनब और फातिमा है। अब देखिए ज़ैनब और फातिमा ये चूंकि दो हैं लिहाजा नहनु आएगा, मुतकल्लिम है नहनु, याद रखिएगा, इस तरह से आपको समझना है। नहनु ज़ैनब व फातिमा, अहाज़ा खालिदुन, खालिद की तरफ इशारा करते हुए हमने पूछा अहाज़ा खालिदुन, क्या ये खालिद है? देखिए करीब है, हाज़ा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, आप जवाब दे रहे हैं नाम हाज़ा खालिदुन, हाँ ये खालिद है, ठीक। हमने कहा हल खालिदुन व राशिदुन मुअल्लिमानी, क्या खालिद और राशिद उस्ताज हैं? आपने कहा ला हुमा तालिबानी फी जामिअतिन, देखिए हमने कहा तालिबानी, तालिबतानी नहीं कहा, क्यों?
گفتگو کن کے بارے میں ہو رہی ہے؟ خالد اور راشد کے بارے میں، اور وہ دونوں مذکر ہیں تو لہٰذا طالبان ہی آئے گا. اگر مونس ہوتے تو طالبتان ہی آتا، لیکن بہرحال وہ مذکر ہیں اس لیے ہم نے طالبان ہی کہا. آپ نے کہا لا ہما طالبان فی جامعۃ، جامعۃ کے معنی یونیورسٹی، جامعۃ کے معنی یونیورسٹی. آگے اس کا ترجمہ لکھا ہوا بریکٹ میں، یہ چونکہ نیا لفظ ہے اس لیے ہم نے اس کا ترجمہ لکھ دیا ہے. لا ہما طالبان فی جامعۃ، نہیں وہ ایک یونیورسٹی کے طالب علم ہیں، چھاتر ہیں. اتل کا بنت رشیدہ، کیا وہ رشیدہ کی لڑکی ہے؟ رشیدہ مونس ہے. دیکھیے رشیدہ تا، رشیدہ تی ہم نے نہیں کہا، حالانکہ یہ مضاف الیہ ہے. کیوں؟ عورتوں کے نام پر زیر آتا ہی نہیں. اتل کا بنت رشیدہ تا، کیا یہ رشیدہ کی لڑکی ہے؟ نعم ہی بنت رشیدہ تا، ہاں یہ رشیدہ کی لڑکی ہے. نعم ہی بنت رشیدہ تا، ہاں یہ رشیدہ کی لڑکی. دیکھیے ہیا، کیونکہ بنت کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے تھے تو ہیا آئے گا اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے. بنت رشید. اہیا ممرضۃ، اہیا ممرضۃ، کیا وہ نرس ہے؟ ممرضۃ ابھی ابھی پڑھا آپ نے، ممرضۃ کے معنی نرس. کیا وہ نرس ہے؟ لا ہی طبیبۃ، نہیں وہ ڈاکٹرنی ہے. چونکہ وہ مونس ہے تو طبیبۃ اور ہی آئے گا اس کے لیے. من انتی، یہ انتا نہیں ہے، انتی. من انتی، تو کون ہے؟ من انتی، تو کون ہے؟ عورت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، اور وہ مخاطب ہے تو ہم نے انتی کہا. انا رقیۃ، کیا کہہ رہی؟ انا رقیۃ، میں رقیہ ہوں. دیکھیے انا متکلم ہے، چاہے وہ مذکر و مؤنث دونوں کے لیے انا آئے گا. هل انت مہندسۃ، کیا تو انجینئر ہے؟ کیا تو انجینئر ہے؟ اس نے کہا لا انا مدرسۃ، نہیں میں استانی ہوں. دیکھیے ہر جگہ ہم نے انتی اور انا، انتی کا استعمال کیا، انا کا استعمال کیا، یہ سب آپ نے جاننا ہے. احادی مدرسۃ، کیا یہ مدرسہ ہے؟ کیا یہ اسکول ہے؟ لا ہوا مسجد، نہیں وہ مسجد ہے. دیکھیے چونکہ مدرسہ مؤنث تھا، ہم نے مدرسے کے بارے میں پوچھا تھا، مدرسہ مؤنث تھا اس لیے ہم نے ہی یہاں استعمال کیا. لیکن جواب میں جو مسجد تھی، مسجد مذکر ہے، اس میں مؤنث کی کوئی علامت نہیں، اس لیے وہاں ہوا لایا. لا ہوا مسجد، نہیں وہ مسجد ہے. من اینا خالد، خالد کہاں سے ہے یعنی کہاں کا ہے. من منے سے، اینا کی معنی کہاں، خالد کی معنی خالد. خالد کہاں سے ہے یعنی خالد کہاں کا ہے. اردو میں ہم کہاں سے نہیں بولتے، ہم پوچھتے ہیں کہاں کے ہیں، آپ کہاں کے ہیں، خالد کہاں کا رہنے والا ہے. تو یہاں ہم نے کہا من اینا خالد، خالد کہاں کا ہے. آپ نے جواب دیا ہوا من کشمیرہ، وہ کشمیر کا ہے. کشمیرن نہیں کہیں گے، کشمیرہ. ہوا من کشمیرہ، وہ کشمیر کا ہے. پھر ہم نے پوچھا این القلم، قلم کہاں ہے. چونکہ قلم مذکر ہے اس لیے آپ نے ہوا کہا. ہوا فی الجیب، وہ جیب میں ہے. این القراسۃ، این القراسہ، قراسہ کی معنی کاپی، قراسہ کی معنی کاپی. این القراسہ، کاپی کہاں ہے. اب دیکھیے قراسۃ اس کے آخر میں گولتا ہے تو یہ مؤنث ہے، جب مؤنث ہے تو اس کے لیے ہی آئے گا، ہوا نہیں آئے گا. آپ نے کہا ہی علی المکتب، وہ میز پر ہے، مکتب میز. این فاطمہ و حمیدہ، دیکھیے دو ہیں یہ، فاطمہ اور حمیدہ کے بارے میں ہم نے پوچھا. جواب کیا ہوگا؟ ہما فی السوق، وہ دونوں بازار میں ہیں. اب ہما کیوں لائے ہم؟ اس لیے کہ فاطمہ اور حمیدہ اور دونوں غائب ہیں. جب غائب ہے تھرڈ پرسن ہے تو ہما فی السوق، وہ دونوں کہاں ہیں؟ بازار میں ہیں. یا خالدۃ هل انت من قال کوتا، یا خالدۃ، یا ہم نے پرسوں پچھلے ایک سبق میں ہم نے بتایا تھا آپ کو یا حرف ندا کا استعمال. یا کسی کو بلانے کے لیے آتا ہے، قریب کے لیے بھی آتا ہے، دور کے لیے بھی. یا خالد، اے خالد. یا زینب، اے زینب. یا رشید، اے رشید. تو یہاں وہی ہے، یا خالدۃ، اے خالدہ. هل انت من کالکوتا، کیا تو کلکتہ کی ہے. کالکوتا کلکتہ، کلکتہ کو عربی میں کیا کہیں گے؟ کالکوتا. هل انت من کالکوتا، کیا تو کلکتہ کی ہے. من کالکوتا میں ابھی بتا چکا ہوں آپ کو. لا انا من سہارنپور، نہیں میں سہارنپور سے ہوں. دیکھیں عربی میں تو پے پا تو آئے گا نہیں، پے، تو لہٰذا وہاں کیا استعمال کریں گے؟ با. لا انا من سہارنپور، میں سہارنپور کی ہوں. یا رشیدہ، یا رشید، اے رشید. جہاں ہم نے یا حرف ندا کو پڑھا تھا وہاں میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا یا حرف ندا جس اسم پہ داخل ہوتا ہے اگر وہ اکیلا ہے تو اس پر ایک ہی پیش آئے گا، پیش کے علاوہ اور کچھ آئے گا نہیں. یا رشیدن کہنا صحیح نہیں ہے، یا رشیدہ یا رشیدی کہنا صحیح نہیں ہے، یا رشیدو ہی کہیں گے. یا رشید هل انت فلاح، اے رشید کیا تو کسان ہے، کیا تو کسان ہے. لا انا معلم، نہیں میں استاذ ہوں، نہیں میں استاذ ہوں. یا حامد و عابد، اے حامد اور عابد. دیکھیے یا ہم نے دونوں کے لیے استعمال کیا. یا حامد و عابد، اے حامد اور عابد. هل انتما مدرسانی، کیا تم دونوں استاذ ہو. هل انتما مدرسانی، کیا تم دونوں استاذ ہو. نعم نحن مدرسانی، ہاں ہم دونوں استاذ ہیں. دیکھیے مدرسانی کیونکہ گفتگو کس کے بارے میں ہو رہی ہے؟ حامد اور عابد کے بارے میں، وہ دونوں تسنیہ ہیں.
دو ہیں تو لہٰذا تسنیہ ہے، تسنیہ ہے تو وہاں ہم نے مدرسانی، مدرسن کا تسنیہ مدرسانی، پھر اسی طرح سے یہاں فلاح فلاحان، معلم معلمان، اسی طرح سے قراست قراستانی، مدرسۃ مدرستانی، مسجد مسجدانی، اس طرح سے جتنے بھی الفاظ اس میں آئے ہیں تمام الفاظ پہ آپ اسی طرح سے مشق کریں گے تو انشاءاللہ یہ بات اچھی طرح سے آپ کی سمجھ میں آئے گی۔ اصل تمرین، اصل سبق آپ کا یہ ہے، اس کو اچھی طرح سے سمجھنا بھی ہے، یہ جو ہے یہاں سے یہ اصل سبق ہے آپ کا، وہ صرف سمجھنا ہے اور اس کو یاد رکھنا ہے، پھر اصل مشق اس پہ ہوگی، تو لہٰذا اس کو آپ اچھی طرح سے ذہن میں رکھیے۔ تو چلیے بس یہیں پر مکمل کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔